Hi, Miss Ray. Good Hello, afternoon. good afternoon, Sir Jay. Okay, you're having hair Hair color. color. Yeah. Anong color? I want highlights and dimensions. Tapos may isa lang akong inspo. This Patingin ako. one. Hi. This one. Ah, okay. Like beige, Yeah. beige blonde. Like that. More on Like parang that. framing, Yeah. Then yung parang root shadow. root shadow. Yung Parang, may parang natural dark yung base natin. Gusto mo ah, pa rin may mga dimensions sa top area? ah, Yeah, meron. meron siya. Ayan, Yan, parang if ganyan. dito meron, yung isa wala, anong prefer mo? Meron. Pero Meron. very gradual lang. Okay. Tapos, ang more on lighter, yung pinakailalim. Yes. Ha? Okay. Yeah. Closer dyan. Kung kaya. Closer. Yeah. Okay, sige. Pero kailangan natin i-bleach yung hair, mga to lighten up lang. Okay, sige. And then si Archie, siya yung maglalagay ng mga color. Ako magde-decide kung ano yung mga gagawin sa hair mo. Okay, sige. Ganda. Yeah. Wow. Kamusta? Ganda. Carry? Carry. Thank you. Thank you so much. So may dalawang style siya. Pwede in the middle. Pwede mo siyang ganyan. Ito, para mas lumabas yung Ganda. yan. Sa other side. Oh. Diba? Yay. Diba? Diba? May iba-iba siyang Ganda. color, shade. Yan. Seda. Iba-ibang aura. So pag gusto mo parang behave lang, ganyan mo. Ganda. Kung gusto mo ng mga pang-extra, yan. Yes. O, pak. Biglang Latina ka. The best. Yeah. Kerry? Thank you, Carrie. Yeah, thank Thank you you. po. So, alam mo na yung mga aftercare niyan. Mga napapanood mo sa Instagram. Yeah. Yay, Thank you. Yeah, sige. Ay.